बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सूरज चाचा, और आपका ये सबक आपकी उर्दू की किताब कारवाने उर्दू से लिया गया है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 64 खोलें। बच्चों, आज हम सबक की पढ़ाई और वजाहत सीखेंगे। पढ़ाई और वजाहत से पहले हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है चंदा मामू। दूर, छोटा, बड़ा, देर, दिन, रोशनी, नूर। क्या लफ्ज़ है? नूर। इसके बाद आगाज, आगाज। फल और सब्जियां। क्या लफ्ज़ है बच्चों? फल और सब्जियां। पकती, पकती। उसके बाद सुबह, सुबह। रंग, रंग। सफेद, सफेद। जर्द, जर्द। थक, थक। वापस। क्या लफ्ज़ है? वापस। उसके बाद नेमत, नेमत। जो ये थे इस सबक के मुश्किल अल्फाज। अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबक की पढ़ाई करते हुए सब बच्चों की उंगली सबक के हर लफ्ज़ पर होनी चाहिए। अच्छा, तो बच्चों, आपको पता है आज आपसे मिलने आपके सूरज चाचा आए हैं। वो आपको अपने बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो अब देखते हैं कि कितने बच्चे सूरज चाचा की बातें गौर से सुनते हैं। सूरज चाचा। प्यारे बच्चों, आप अपने चंदा मामू को तो जानते हैं ना। आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सूरज चाचा आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने चंदा मामू को जानते हैं? जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं चंदा मामू कौन है? जी, चंदा मामू चांद को कहते हैं। और चांद हमें कब दिखाई देता है? जी, चांद हमें रात को आसमान पर दिखाई देता है। और चांद किस रंग में दिखाई देता है? सफेद रंग में। जी, चांद हमें रात को सफेद रंग में दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे चंदा मामू। अब आगे सूरज चाचा आपको अपने बारे में बताएंगे। मैं आपका सूरज चाचा हूँ। दूर से तो मैं बहुत छोटा दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं कभी देर तक नहीं सोता। अगर मैं देर तक सो जाऊं तो दिन कैसे निकलेगा? रोशनी कैसे होगी? अल्लाह का नूर कैसे नजर आएगा? यहाँ पर सूरज चाचा आपको बता रहे हैं कि मैं आपका सूरज चाचा हूँ। मैं दूर से आपको छोटा नजर आता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ। बच्चों, जब हम ज़मीन पर खड़े होकर सूरज को देखते हैं तो वो हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा है। इसकी रोशनी हर तरफ यानी पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया में रहने वाले तमाम इंसान, जानवर, परिंदे, फल फूल सब तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। फिर सूरज चाचा आपको बता रहे हैं कि मैं कभी भी देर तक नहीं सोता।
हमेशा अपने वक्त पर आता हूँ, क्योंकि अगर मैं देर से आऊँ तो सुबह के वक्त रोशनी नहीं होगी और हमें अल्लाह का नूर नज़र नहीं आएगा। तो देखें बच्चों, सूरज हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। आगे बढ़ते हैं। मेरे आने से ही दिन का आगाज़ होता है, फल और सब्जियां मेरी रोशनी से पकती हैं। बच्चों, यहाँ पर सूरज चाचा हमें बता रहे हैं कि मेरे आने से दिन का आगाज़ होता है। बच्चों, यहाँ पर लफ्ज़ आगाज़ का मतलब है शुरू। दिन का आगाज़ होना मतलब दिन का शुरू होना। जी बच्चों, सूरज के आने से ही दिन शुरू होता है। आगे सूरज चाचा कहते हैं कि फल और सब्जियां भी मेरी रोशनी से पकती हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो फल और सब्जियां हम खाते हैं ये सूरज की रोशनी से पकती हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम कौन कौन से फल और सब्जियां खाते हैं? जी, पहले हम फल कौन कौन से खाते हैं? माल्टा, केला, अमरूद, अंगूर, अनार, आम, आड़ू वगैरह। और उसके बाद सब्जियां कौन कौन सी खाते हैं हम? आलू, बैंगन, भिंडी, टमाटर, करेले, मूली, गाजर वगैरह। जी बच्चों, ये सारे फल और सब्जियां सूरज की रोशनी और गर्मी से पकती हैं। तो देखिए बच्चों, सूरज से हमें कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब आपसे चंद सवाल पूछती हूँ कि आपने सबक को कितने गौर से सुना। आप सब तैयार हैं? सवाल पूछ लूँ? अच्छा, पहला सवाल है, सूरज हमें दूर से कैसा दिखाई देता है? जी, सूरज हमें दूर से छोटा दिखाई देता है। तो बच्चों, असल में सूरज कैसा है? जी, असल में सूरज बहुत बड़ा है। मेरा अगला सवाल, अगर सूरज देर तक सो जाए तो क्या होगा? जी बच्चों, सूरज अगर देर तक सो जाए तो रोशनी नहीं होगी। अच्छा, मुझे बताएं, किसके आने से दिन का आगाज होता है? जी, सूरज के आने से दिन का आगाज होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे, फल और सब्जियां किसकी रोशनी से पकती हैं? जी हाँ, सूरज की रोशनी से। शाबाश बच्चों। अब आगे सुनते हैं सूरज चाचा हमें अपने बारे में और क्या क्या बताते हैं। सर्दी में आप मुझसे दोस्ती कर लेते हैं, गर्मी में मुझसे दूर भागते हैं। यहाँ पर सूरज चाचा हमें बताते हैं कि आप सर्दी में मुझसे दोस्ती और गर्मी में मुझसे दूर भागते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में चूंकि सूरज ज़मीन के ज़्यादा करीब आ जाता है और इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम गर्मी से बचने के लिए इससे दूर भागते हैं। सर्दियों में चूंकि दर्जा हरारत कम होता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती और हमें धूप में बैठना अच्छा लग रहा होता है, इसलिए हम सर्दियों में इससे दोस्ती कर लेते हैं। अब आगे, सुबह के वक्त मेरा रंग जर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो जाता है। यहाँ पर सूरज चाचा आपको बताते हैं कि सुबह के वक्त मैं आपको जर्द रंग में दिखाई देता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो जाता हूँ। बच्चों, यहाँ पर सूरज चाचा आपको बता रहे हैं कि सुबह के वक्त मेरा रंग जर्द होता है
آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ زرد رنگ کون سا ہوتا ہے؟ چلیں پہلے آپ مجھے بتائیں کہ رنگ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی، کالا، نیلا، ہرا، لال، سفید۔ جی بچوں، ان رنگوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن زرد رنگ کون سا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ چلیں، آپ کو نہیں پتا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زرد رنگ کو ہم پیلا رنگ بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بتائیں کہ زرد رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، زرد رنگ کو ہم پیلا رنگ بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں، صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو وہ زرد رنگ یعنی کہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے اور اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی روشنی پھر سے کم ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، کس طرح سورج ہمیں صبح، دن اور شام کے وقت مختلف رنگوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ شام کو میں تھک کر واپس چلا جاتا ہوں، رات کو پھر آپ کے چندہ ماموں آ جاتے ہیں۔ میں اللہ کی ایک نعمت ہوں، اس نعمت کے لیے کیا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، سورج چاچا یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ شام کو میں تھک کر واپس چلا جاتا ہوں، رات کو پھر آپ کے چندہ ماموں آ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے جس طرح ہم صبح سے شام تک کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور رات کو آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں، اسی طرح سورج چاچا بھی صبح سے شام تک آسمان پر رہ کر تھک جاتے ہیں، اسی لیے شام ہوتے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر رات کو کون آ جاتا ہے؟ جی، رات کو آپ کے چندہ ماموں آ جاتے ہیں۔ چندہ ماموں کون ہیں؟ جی، چندہ ماموں چاند ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب سورج چاچا تھک جاتے ہیں تو پھر رات کو آپ کے چندہ ماموں آ جاتے ہیں۔ آگے سورج چاچا ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی ایک نعمت ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ کی ایک نعمت ہوں۔ بچوں، نعمت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں وغیرہ، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، پانی، پھل پھول، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جو ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آخر میں سورج چاچا بھی آپ سے یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جی بچوں، ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کو ضائع نہ کریں۔ جیسے اللہ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے، تو ہمیں اس نعمت یعنی پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور بلا ضرورت پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں،
اس کو صاف رکھنا چاہیے، اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام کر کے ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سب کو سورج چاچا کی باتیں سمجھ آ گئیں؟ چلیں اب آخر میں آپ سے چند سوال پوچھتی ہوں۔ تو بچوں مجھے بتائیں کہ سورج کون سے 2 رنگوں میں دکھائی دیتا ہے؟ جی، سورج سفید اور زرد رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ تو بچوں زرد رنگ کون سا ہوتا ہے؟ جی، زرد رنگ پیلا رنگ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، سورج اللہ کی کیا ہے؟ جی، سورج اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جو ہمیں اس نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو یہاں پر سبق سورج چاچا کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہوئی۔ اب آپ نے گھر میں اس سبق کی پڑھائی بار بار کرنی ہے تاکہ آپ سبق میں موجود نئے اور مشکل الفاظ کی پہچان کر کے ان کی درست ادائیگی کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔